yang terhormat, terimalah salam Sriwijaya kami. Keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas awak kabin kami akan memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan serta menjelaskan prosedur keadaan darurat di pesawat ini. Untuk itu kami mohon perhatian Anda. Ladies and gentlemen, please accept our warm Sriwijaya greetings. Your safety is our primary concern. To comply with the civil aviation safety regulations, before we take off, our cabin crew will show you how to use of the safety equipment and will explain the emergency procedures of this aircraft. Please give us your full attention to the safety demonstration. Pesawat ini memiliki dua pintu darurat di kabin bagian depan, dua pintu darurat di kabin bagian belakang, dan 4 jendela darurat di kabin bagian tengah. This aircraft has emergency exit doors in the front cabin, emergency exit doors in the aft cabin, and 4 emergency exit windows in the center of the cabin. Kenakan sabuk pengaman Anda dengan memasang ujung logam ke dalam gesper sampai terdengar bunyi klik dan tarik tali untuk mengeratkannya. Untuk melepaskan sabuk pengaman, angkat gesper dan keluarkan ujung logam. To fasten your seatbelt, push the two metal stand together and you hear the click and pull the strap to tighten. To unfasten, just lift the buckle and release the metal end. Sabuk pengaman harus selalu terpakai dan terlihat selama lampu dan dikenakan sabuk pengaman menyala. Keep your seatbelt fastened and visible when the fasten seatbelt sign is sliding. Ketika tekanan udara di dalam kabin berkurang, masker oksigen akan keluar secara otomatis. Tarik masker untuk mengaktifkan aliran oksigen. Pasang menutupi hidung dan mulut. Eratkan dengan menarik talinya dan bernafaslah seperti biasa. Tetap kenakan masker tersebut sampai awak pesawat memberitahu Anda untuk melepaskannya. When cabin pressure is low, oxygen mask will drop down automatically. Pull the mask to start the oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Adjust the band to secure and breathe normally. Keep the mask on. The crew member advises you to remove it. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. Secure mask first before helping others. Baju pelampung terdapat di bawah kursi Anda. Jika terjadi pendaratan darurat di air, ambil dan keluarkan pelampung dari kantongnya. Your life vest is stored under your seat. In the event of emergency water landing, remove the life vest from the pouch, open the bag, and take the life vest out. Pasang pelampung melalui kepala. Kaitkan kedua talinya pada gesper yang ada di depan dan tarik ujung tali untuk mengeratkan. Slip the life vest over your head. Place the strap around the waist and attach the buckle. Pull the loose end to tighten. Kembangkan pelampung sesaat sebelum meninggalkan pesawat dengan menarik dua keping merah ke arah bawah. Jika tidak mengembang, kembangkan pelampung dengan cara meniup pipa merah. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, kembangkan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. Tarik sebat baterai dan lampu akan menyala secara otomatis apabila terendam di air. To inflate the life vest before exiting the aircraft, pull down the two inflation cords at the bottom of the life vest. If the system inflation fails, inflate the life vest by blowing into the tubes. If you leave the aircraft emergency exit windows, inflate the life vest as soon as you are on the way. Pull the tab attached to the battery and the light will illuminate automatically when in the water. Dalam keadaan darurat, lampu akan menyala untuk menuntun Anda menuju jalan keluar darurat yang mungkin berada di belakang Anda. In case of emergency, the lights will illuminate to lead you to emergency exit which may be behind you. Untuk informasi mengenai keselamatan lainnya, silakan membaca kartu petunjuk keselamatan yang terletak di kantung kursi di depan Anda. For the safety information, please read the safety instruction card located in this pocket in front of you. Jika ingin bertanya, jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. If you have any questions, please do not hesitate to contact our cabin crew. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for the kind attention.